ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ବ୍ଲଡ଼ ଗ୍ରୁପ୍ କ'ଣ? ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ବ୍ଲଡ଼ ଗ୍ରୁପ୍ କ'ଣ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଛୋଟିଆ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ଟିଏ। ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଚିନ୍ମୟ। ଆଜିର ଟପିକ୍ ହେଉଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ବ୍ଲଡ଼ ଗ୍ରୁପିଂ। ଡାଇରେକ୍ଟ ବ୍ଲଡ଼ ଗ୍ରୁପିଂ। ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ହେଲା ବ୍ଲଡ଼ ଗ୍ରୁପିଂ ମାନେ କ'ଣ? ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ଲଡ଼ଟାକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା ଏଇଟା ଏ ବ୍ଲଡ଼ ଗ୍ରୁପ୍ କି ବି ବ୍ଲଡ଼ ଗ୍ରୁପ୍ କି ଓ ବ୍ଲଡ଼ ଗ୍ରୁପ୍ କି ଏ ବି ବ୍ଲଡ଼ ଗ୍ରୁପ୍, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ବ୍ଲଡ଼ର ଟେଷ୍ଟ କରିଥାଉ। କ'ଣ କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ କରିଥାଉ ପିଲାମାନେ? ବ୍ଲଡ଼ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟା ମେଥଡ଼ ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ଡାଇରେକ୍ଟ ବ୍ଲଡ଼ ଗ୍ରୁପିଂ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ବ୍ଲଡ଼ ଗ୍ରୁପିଂ। ଡାଇରେକ୍ଟ ବ୍ଲଡ଼ ଗ୍ରୁପିଂ, ଆଜି ଆମର ଟପିକ୍ ହେଉଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ବ୍ଲଡ଼ ଗ୍ରୁପିଂ। ଆମେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଡାଇରେକ୍ଟ ବ୍ଲଡ଼ ଗ୍ରୁପିଂ କରିବା, ତା'ର ମେଥଡ଼ କ'ଣ? ଡାଇରେକ୍ଟ ବ୍ଲଡ଼ ଗ୍ରୁପିଂ ମାନେ ପିଲାମାନେ ଆମର ଆର୍ବିସିରେ ତା ଉପରେ କିଛି ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ଆର୍ବିସି ଉପରେ କିଛି ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥାନ୍ତି। ସେଇ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖିକି ହିଁ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ବ୍ଲଡ଼ ଗ୍ରୁପିଂ କରିଥାଉ। ଯେମିତିକି ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଆମର ଆର୍ବିସିରେ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଏ, ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ବି, ସେଇ ଟାଇପ୍ର କି ଆଣ୍ଟିବଡ଼ି ଆମ ପ୍ଲାଜମାରେ ଆଣ୍ଟିବଡ଼ି ଏ, ଆଣ୍ଟିବଡ଼ି ବି ଫାଉଣ୍ଡ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତାକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ବ୍ଲଡ଼ ଗ୍ରୁପିଂ କରିଥାଉ। ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ କ'ଣ ରହୁଛି ପିଲାମାନେ? ଡାଇରେକ୍ଟ ବ୍ଲଡ଼ ଗ୍ରୁପିଂ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ରହୁଛି ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଆଣ୍ଟିବଡ଼ି ରିଆକ୍ସନ୍। ମିନ୍ସ ଆମ ଆର୍ବିସି ଉପରେ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି, ତା ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଯଦି ଆମେ କିଛି ଆଣ୍ଟିବଡ଼ି ଦେଇଦେଲେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ରିଆକ୍ସନ୍ କରିଯିବେ। ସେ ରିଆକ୍ସନ୍ଟିକୁ ଦେଖିକି ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଯେ ଏଇଟା କେଉଁ ବ୍ଲଡ଼ ଗ୍ରୁପ୍ ବୋଲି ଆମେ ଇଜିଲି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିପାରିବା। ତା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଲାଗିବ? ପେସେଣ୍ଟ ବ୍ଲଡ଼ ସାମ୍ପଲ୍, ଆଣ୍ଟିବଡ଼ି ଏ, ଆଣ୍ଟିବଡ଼ି ବି, କିଛି ନର୍ମାଲ ସେଲାଇନ୍ ବା NS, ଆଉ ଗ୍ଲାସ୍ ସ୍ଲାଇଡ୍, ଆପ୍ଲିକେଟର ଷ୍ଟିକ୍, ସେଣ୍ଟ୍ରିଫ୍ୟୁଜ୍ ମେସିନ୍। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା, ମାନେ ଏତିକି ଜିନିଷ ଲାଗିବ। ସ୍ପେସିମେନ୍ କ'ଣ, ମାନେ କ'ଣ ନେଇକି ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା? ସ୍ପେସିମେନ୍ ତ ଇଜିଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ପିଲାମାନେ ଯେ ଆମେ ବ୍ଲଡ଼କୁ ହିଁ ନେଇକି ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ବ୍ଲଡ଼ଟାର ହିଁ ଟେଷ୍ଟ ଆମେ ଜାଣିଲେ ସିନା ବ୍ଲଡ଼ ଗ୍ରୁପିଂ ଜାଣିବା। ତ ଆମେ ଆଇଦର ଚାହିଁଲେ କ୍ୟାପିଲାରୀ ବ୍ଲଡ଼ ଗ୍ରୁପ୍ ଫ୍ରମ୍ ଫିଙ୍ଗର ଟିପ୍ସ, ମିନ୍ସ ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିକ୍ କରିକି ଆମେ ବ୍ଲଡ଼ ନେଇକି ସେଇଟା ଟେଷ୍ଟ କରିପାରିବା, ୟା ଫିର୍ ଭେନ୍ରୁ ବ୍ଲଡ଼ ନେଇକି EDTA ଆଣ୍ଟିକୋଗୁଲାଣ୍ଟ ଭାଇଲରେ ରଖିକି ବି ଟେଷ୍ଟ କରିପାରିବା। EDTAର ପିଲାମାନେ ଯେତେ ଜଣ LT କରୁଛ ମେ ବି ଜାଣିଥିବ EDTA ମାନେ କ'ଣ। ଯେତେ ପାରାମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ ଅଛ କି ଯେତେ ନର୍ସିଂ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ ଅଛ, ସେମାନେ EDTAର ମିନ୍ସ କ'ଣ ଜାଣିଥିବ। EDTAର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଲା ଇଥାଇଲିନ୍ ଡାଇଏମାଇନ୍ ଟେଟ୍ରା ଏସିଟିକ୍ ଏସିଡ୍। ପିଲାମାନେ ଚାଲ ଏବେ ଆମ ତା'ର ପ୍ରୋସିଡ଼ିଓର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟେକ୍ 1 ml ଅଫ୍ ବ୍ଲଡ଼ ଇନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍। ତ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିବ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗୋଟେ କ୍ଲିନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍ ନେବ। ଏଇଟା ଧରିନିଅ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍ଟା, ଆଉ ସେଇଠି 1 ml ବ୍ଲଡ଼ ନେବ। ସେଇଟା ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ହୋଲ୍ ବ୍ଲଡ଼ ବି ନେଇପାର, ୟା ଫିର୍ EDTA ବାଲା ବ୍ଲଡ଼ ବି ନେଇପାର, ମିନ୍ସ ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିକ୍ କରିକି ବି ନେଇପାରିବ, ୟା ଫିର୍ EDTA ଭାଇଲରୁ ବି ତୁମେ ନେଇପାରିବ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ନେଇ ସାରିଲା ପରେ କ'ଣ କରିବ ପିଲାମାନେ? ଇନ୍ ଦ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍ 2/3 ଅଫ୍ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଅଫ୍ ନର୍ମାଲ ସେଲାଇନ୍। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ପଡ଼ିଥିଲେ ସେତେବେଳେ 9%ର ଗୋଟେ ସେଲାଇନ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ। ସେଇ ସେଲାଇନ୍ଟାକୁ ଏଇଟା ଧର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ନେଇଛ, ଆଉ ଏମିତି ୟାର ଉପରେ ଦୁଇଟା ପାର୍ଟ କ'ଣ କରିବ? ନର୍ମାଲ ସେଲାଇନ୍ ଏଡ଼୍ କରିଦେବ। ନର୍ମାଲ ସେଲାଇନ୍ ଏଡ଼୍ କରିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିଦେବ, ମାନେ ପ୍ରପର୍ ମିକ୍ସ କରିଦେବ। ମିକ୍ସ କରିସାରିଲା ପରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିବ? ତାକୁ ସେଣ୍ଟ୍ରିଫ୍ୟୁଜ୍ ମେସିନ୍ରେ, ଏଇଟା ଧରିନିଅ ସେଣ୍ଟ୍ରିଫ୍ୟୁଜ୍ ମେସିନ୍ଟା, ସେଣ୍ଟ୍ରିଫ୍ୟୁଜ୍ ମେସିନ୍ରେ 1500 RPMରେ 1-2 ମିନିଟ୍ ତାକୁ ବୁଲେଇବ। ବୁଲେଇ ସାରିଲା ପରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେବ? ନର୍ମାଲ ସେଲାଇନ୍ ଉପରେ ଆଉ ତଳେ ଏମିତି ରେଡ଼୍ ବ୍ଲଡ଼ ସେଲ୍ ଗୁଡ଼ା ଏମିତି ବସିଯିବ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ବସିଯିବ, ସେ ଉପରେ ଯେ ସୁପରିନେଣ୍ଟ ପାର୍ଟଟା ଏଇଗୁଡ଼ା, ଏହାକୁ କ'ଣ କରିବ? ଢାଳି ଦେବ, ମିନ୍ସ ଡିସ୍କାର୍ଡ଼ କରିଦେବ। ଏଗୁଡ଼ା ଡିସ୍କାର୍ଡ଼ ଦ ସୁପରିନେଣ୍ଟ ପାର୍ଟ। ଡିସ୍କାର୍ଡ଼ କରିସାରିଲା ପରେ ତଳେ କ'ଣ ରହିଲା? ରେଡ଼୍ ସେଲ୍ ସସ୍ପେନ୍ସନ୍ ଗାଇକା ରହିଲା ଯେଉଁ, ସେଗୁଡ଼ାକୁ କ'ଣ କରିବ? ରିପିଟେଡ଼ଲି ସେଇ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା 3 ଥର ରିପିଟ୍ କରିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଯେମିତି ପୁଣି 2 ଥର ନର୍ମାଲ ସେଲାଇନ୍ ଏଡ଼୍ କରିବ, ପୁଣି ଥରେ ସେଣ୍ଟ୍ରିଫ୍ୟୁଜ୍ କରିବ, ପୁଣି ଥରେ ଡିସ୍କାର୍ଡ଼ କରିବ, ଏମିତି କରିବ 3 ଥର। 3 ଥର କରିସାରିଲା ପରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିବ?
गोटे क्लीन ग्लास स्लाइड नब पूरा गोटे क्लीन ग्लास स्लाइड नब ग्लास स्लाइड नहीं सारापर कौन कर ग्लास साइड्रे ताको दुईटा सेक्शन रे डिवाइड करदब गोटे सेक्शन ना दब ए आउ एनदर सेक्शन ना दब बी सेक्शन ना दे सारापर पे कौन कर ए सेक्शन ले आंटीसेरा ए गोटे ड्रप पकईदेव आ बी सेक्शन ले आंटीसेरा बी गोटे ड्रप पकईदेव आंटीसेरा मैंने आंटीबॉडी ए आंटीबॉडी बी पकई सारा पे गोटे ड्रपर नब आउ जो रेड सेल सस्पेंशनटा बनई से गोटे ड्रप आंटीसेरा ए रे पकईब आ गोटे ड्रप आंटीसेरा बी रे पकई सारापर कौन कर गोटे एप्लिकेटर स्टिक नब माने ये टाइप गोटे स्टिक थाए बाड़ी ठाए युगुड़ा को मिक्स करदेव से एप्लिकेटर स्टिक साहाय्य आपको मिक्स करदेव आ पे से भलसे जानी दरकार से एप्लिकेटर स्टिकटा कौन भी ब्लड द्वारा कंटामिनेटेड हो ना दरकार माने अदर ब्लड जमती से एप्लिकेटर स्टिकटा को न बाजी था जदि अदर ब्लड बाजी ताले सैंपल जो तुम्हें क्रिएट करुच ब्लड ग्रुपिंग से किसी डिसबालांस क्रिएट हो पारे तो पिला माने एप्लिकेटर स्टिक रे मिक्स कर सारा पर जदि पिला माने एई टाइप रो तुमको क्लम्पिंग देखा गला ताहले तुम्हें सियोर हो जे सेटा से ब्लड ग्रुप बोली इफ एनी टाइप ऑफ लिटिल क्लम्पिंग इट मीन्स एंटीजन अवेलेबल इन द रेड ब्लड सेल मीन्स जदि टिके भी तुमको क्लम्पिंग देखा जाती तुम्हें सियोर हो जे से ब्लड ग्रुप रो एंटीजन से आरबीसी रे अवेलेबल अच्छी तो आम एबे जानिबा कौ ब्लड ग्रुप रे कौ एंटीजन वा कौ एंटीबॉडी अवेलेबल अच्छी चलो पिला माने लेट न करी जानिबा तो पिला माने ब्लड ग्रुप ए में फास्ट में जानिबा ब्लड ग्रुप ए रे पिला माने तुम्हें जो सेक्शनटा नहीं थिलो ए स्लाइड रे सेक्शन ए सेक्शन बी तार सेक्शन ए रे ए टाइप रो क्लम्पिंग आसीबो आ सेक्शन बी रे किछि क्लम्पिंग आसीबो नाही एमती नॉर्मल रहिबो मीन्स एठो हमें क्लियर हो गला जे एठी एंटीजन ए अवेलेबल मीन्स आरबीसी रे एंटीजन अवेलेबल अछि माने एटा ब्लड ग्रुप को ब्लड ग्रुप रे जाउची ए ब्लड ग्रुप से टाइप रो पिला माने ब्लड ग्रुप बी तार सेमती क्रॉस सेक्शन थिबो तार ए पार्ट रे नॉर्मल रहिबो आ बी पार्ट रे क्लम्पिंग देखैबो माने बी पार्ट रे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो एठो हम डिटरमाइन कर दबा एठी एंटीजन बी अवेलेबल अछि तार विषय से टाइप रो ब्लड ग्रुप ए बी रे कोन होबो तार एठी भी क्लम्पिंग देखैबो आ बी रे भी क्लम्पिंग देखैबो एठो हम डिटरमाइन कर दबा जे ए बी दुईटा सारा एंटीजन प्रेजेंट अछंती जहा फल एटा हे जिवो ए बी ग्रुप से टाइप रो पिला माने ब्लड ग्रुप ओ रे कोन देखैबो ब्लड ग्रुप ओ रे पिला माने एठी भी किछि क्लम्पिंग देखैबोनी ए रे भी आ बी रे भी एनी टाइप ऑफ क्लम्पिंग देखैबोनी जेहेतु हमरो ब्लड ग्रुप ओ रे तार आरबीसी सरफेस रे कौन सी टाइप रो एंटीजन प्रेजेंट नथाय मीन्स एंटीजन ए और एंटीजन बी प्रेजेंट नथाय एमती रे तो गोटे एंटीजन एच प्रेजेंट थाए तो जेहेतु दुईटा एंटीजन प्रेजेंट नथाय ताकू ओ ब्लड ग्रुप बोली डिटरमाइन करिबा पिला माने मते तो लागुची आई होप समस्त क्लियर हो गलो केमती कोन ब्लड ग्रुप डिटरमाइन करिवो तो एगुडा सोला एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम रे केमती डिटरमाइन करिवो तापर हैला पिला माने सात कहीदेली आपको केमती डिटरमाइन करेंगे किंतु पॉजिटिव नेगेटिव कथा मुझे किसी कहनी पॉजिटिव नेगेटिव भी सांगे सांगे कहीदे देख यहाँ जमती कि एंटीबॉडी ए आनलो एंटीबॉडी बी आनलो से टाइप रो पिला माने एंटीबॉडी डी आ गोटे स्लाइड नहीं जीवो सेठी एंटीबॉडी डी पकईदेव डी पकई सारा पर ता उपरे 1 ड्रॉप ऑफ रेड सेल सस्पेंशन से रेड सेल जे सस्पेंशनटा थी पकईदेव पकई सारा पर एप्लिकेटर स्टिक रे से भलसे मिक्स करिवो मिक्स करी सारा पर एठी जदि क्लम्पिंग आसला मीन्स ए पॉजिटिव कि बी पॉजिटिव कि ओ पॉजिटिव कि ए बी पॉजिटिव हो पारे आउ जदि मिक्स करी सारा पर या क्लम्पिंग न आसला मीन्स रिजोटा ए नेगेटिव कि बी नेगेटिव कि ए बी नेगेटिव या फिर ओ नेगेटिव हो पारे तो आई होप पिला माने आपको ये वीडियोटा भल लगी तो
ଏଗୁଡ଼ା ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ତ ବ୍ଲଡ଼ ଗ୍ରୁପିଂ ଆମେ ଏବେ କନଫର୍ମ ହେଇଗଲେ। ସେ ଅନୁସାରେ ପିଲାମାନେ କାହାର କେଉଁ ବ୍ଲଡ଼ ଗ୍ରୁପ୍ ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ, ଭୁଲିବେନି ଜମା କାହାର କେଉଁ ବ୍ଲଡ଼ ଗ୍ରୁପ୍। ଯେହେତୁ ଆମେ ପଢ଼ି ସାରିଲେ ଏବେ ତ ଆପଣ ଆରାମସେ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ବ୍ଲଡ଼ ଗ୍ରୁପ୍ ବୋଲି। ତ ପିଲାମାନେ ଏବେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଏଇ ଟେଷ୍ଟଟା କଲେ ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ କ'ଣ ଆଉ ଡିସଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ କ'ଣ। ପିଲାମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ବ୍ଲଡ଼ ଗ୍ରୁପିଂ କଲେ ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ କ'ଣ? ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ହେଉଛି ସେଇଟା ବହୁତ ସିମ୍ପଲ୍ ମେଥଡ଼ଟା ଆଉ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯାଏ, କ୍ୱିକ୍। ରେଜଲ୍ଟ କମ୍ ୱିଦିନ୍ ମିନିଟ୍ସ କ'ଣ ପିଲାମାନେ 30 ସେକେଣ୍ଡରେ ହିଁ ଆସିଯିବ ତା'ର ରେଜଲ୍ଟ। लो कॉस्ट और बहुत कम पैसा सेटा टेस्टा हो पार आउ एमरजेंसी टाइम रे सेटा बहुत यूजफुल थाए वाइडली यूज और सबू लैबोरेटरी कि अधिकांश हॉस्पिटल मेडिकल ले ताकू वाइडली यूज करते डायरेक्ट ब्लड ग्रुपिंग को। किंतु डिसएडवांटेज कौन पिला माने तार कैन नॉट डिटेक्ट एंटीबॉडी इन प्लाज्मा। प्लाज्मा रे जदि एनी टाइप ऑफ एंटीबॉडी अच्छी से डिटेक्ट करि पारिबो नाही। आउ मे बी गिवेन फॉल्स रिजल्ट इन सम कंडीशन। किसी किसी कंडीशन ले से मध्य फॉल्स रिजल्ट भी देदेव। लिमिटेड इंफॉर्मेशन माने पिला माने सी आरएच फैक्टर रखी मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव से बेले बेले इंफॉर्मेशन दे पारिबो नाही। से पई डायरेक्ट ब्लड ग्रुपिंगटा एते एफिशिएंस नुहे। जदि पिला माने ए वीडियोटा काहाकू भल लागिथिबो गोटे लाइक आ गोटे शेयर आ गोटे कमेंट करने जमा भूलें। आउ सोसाइटी पिला माने निहाती करेंगे। रही जय जगन्नाथ।